Mai sini media groups ro sini kusarma bai sini je group perlu boro kerja kami kebetulan belai ke abang baru belai hambai Yapharnai buskang 12 tarik Julai Tripura Employees Federation ni khobongma bai o TTADC ni Khorok Tham Rokno Borom ni bagai sini kaisa program 12 tarik Julai 12 tahun isimi abo जों जेंनानि फारसेङाव थांदोंङ आबोनि बागै जों त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन सदर डिस्ट्रिक्ट कमिटी रत्न बरम दिनाय खरकताम एग्जीक्यूटिव मेम्बर Khwtal no ताई मो सदर डिस्ट्रिक्ट नि जत TEF बरम गोनां मेम्बार्स रत्न যতন খবর খরজাও তিনি এমপ্লয়ি ফেডারেশন নি যে তামনাই বরম রিমানি পান্দাও খাখলা সাখাই খানা ফাইনান বাগি বরফ যতন খবর 차로 사고 그냥 그나는 이제 판다고. বেলাকে হামবাই খানানি পান্দাও যিনি চিফ গেস্ট হিসেবে বরম গোনাং বিকে রাংখল অনারেবল প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথা পলিটিক পার্টি তাই বনল ফাইনে হাইতেব ফাইনাই চিনি চিফ গেস্ট জগদীশ দেব বর্মা অনারেবল চেয়ারম্যান TTADC তাই গেস্ট অফ অনার হিসেবে চিনি বরম গোনাং অনিমেশ দেব বর্মা অনারেবল MLA লিডার অফ অপোজিশন Tripura Legislative Assembly বনি হল চিনি বরম গোনাং পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার TTADC তাই বনি হল স্পেশাল তেবো দङ চিনি শ্রী সুনীল কলয় বহংকাই প্রেসিডেন্ট অফ TEF Tripura Employees Federation স্পেশাল গেস্ট হিসেবে চিনার তেবো সফাইনাই বরম গোনাং অনন্ত দেব বর্মা অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স TTADC বরম গোনাং রবীন্দ্র দেব বর্মা অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার TTADC বরম গোনাং রুনেল দেব বর্মা নিউ অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স TTADC যে বড় খরকতামনি খানা বরম ইয়াফার জাগনাय বড় খরকতাম বনি হল जों इनभाइट खालायखा स्पेशल गेस्ट हिसाबै বরম গোনাং বৃষকেতু দেব বর্মা অনারেবল MLA ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তাই বরম গোনাং রঞ্জিত দেব বর্মা অনারেবল MLA ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তাই বরম গোনাং যোগ স্বপ্না দেব বর্মা অনারেবল MLA TLA বরক সিনার গ্যাস হিসাবে যতন খাইজায় তাইবো जों आरो इनभाइट खालायजाक दङ যে সিনিয়র সিটিজেন এক্স এমপ্লয়িজ মো সদরত্র যে তংনাই রাव বরকম जों खावरिजा बनि हल जों सदर जे 5टा ब्लक दंमोन त्रिपुरा मथानि ब्लक जोंनि TF निबो 5टा ब्लक ओ ब्लक रंखाय सिपना ब्लक मजलिसपुर ब्लक मान्नाई ब्लक मोहनपुर ब्लक including Blackcard Wakinagor Bujangnagar ब्लक তাই yang মজলিসপুর অরনি ত্রিপুরা মথানি 3টা উইংস যেমন ত্রিপুরা মথা ni প্রেসিডেন্ট ব্লক লেভেল ni তাই YTF ni প্রেসিডেন্ট TISF ni প্রেসিডেন্ট TWF ni প্রেসিডেন্ট বরকনো বসুন স্পেশাল ভাবে বরকনো আরো নাগরাই হিসেবে जों অবাইকে जों প্রায় 600 delegates with the senior authority sini time kai hana dipor thik 12 ta जों सेंनाय बनि परे 3:30 आरो जों chen खैनान खाइनो मो थेसा मो थाइ हिंkai सचिन्द्र मेमोरियल हॉल लेफंगा कम्युनिटी
Sab sajungo date chaman kisa by mistake nika. 12 तारिख sorry 12 तारिख जुलाई जून 2023 mistake na tani chi Tanan bagan tasir. program azagawo norok special tamu nong ni kok kesar mungtong lekala जों त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन आरोनि मो स्टेट लेवलिया खनानि प्रोग्राम हुkai सदर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रोग्राम ओ जागो जों मनो खसारमु जों जे सेबक खालायनाय राव जों आगे रखसिनि सेबक खालायनाय राव दिमान आवर जों किन्तु आबैया जों जे त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन हुkai जों त्रिपुरा मथानि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन हिसाबै जों जेथिनि त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जोंहा न पिउरलि फुललि जोंहाबो सापर्ट थायो आबोनि लगे लगे जे ताबकसिनि एकटा केसारमु गाय त्रिपुरा हायुंग सिनि काकबरक सानाय रकनि जे लैंग्वेज आबो स्टेट गवर्नमेंटनि लैंग्वेज किन्तु स्क्रिप्ट बेफोरतै गवर्नमेंट तापसु जराखुनु फान एव हाइफानो सिनि डिमांड दङ स्पेशली जों रोमान्स स्क्रिप्ट जोंहा डिमांड नतै जों तेगो जों बिस्कां दिगो जोंनि सभा आगो होइदों kono march rok da tong nong जोंनि मार्च थाना मास मीटिंग को रखिया direct फाइने डायरेक्ट हॉल Sarna sinung kisa. अच्छा आं हुकै त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन नि स्टेट लेवल नि वाइस प्रेसिडेंट एवं सदर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज कुलेंद्र देवर Ani Mungkai Sukram Deparma TEF ni General Secretary. Ani Mungkai Usasona Deparma Sodar District Political TEF ni Vice President. Tai o Khanani je President Program ni Chairman bo. हुकुमनो नारकनन मगे मसामु ते सामु और प्रोग्राम को सन गराजा को